अब नाजरीन, RC उर्दू TV में आपका इस्तकबाल है। शहर हैदराबाद के आसिफ नगर में 2 रोज़ कबल कुतुबुद्दीन नामी नौजवान को बरसरेआम चाकू और लाठी से हमला करके कत्ल कर दिया गया था। टास्क फोर्स साउथ वेस्ट जोन ने इस ज़मन में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। DCP साउथ जोन असिन्हा मेहरा ने आज के बताया कि 13 जून को रात कुतुबुद्दीन को पुरानी दुश्मनी के तहत कत्ल किया गया। मकतूल अगस्त 2023 में हुई एक कत्ल की वारदात में मुलविस था। DCP ने मज़ीद बताया कि CCTV की मदद से कत्ल में मुलविस 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम नंबर 1 सैयद ताहिर, मुलजिम नंबर 2 सैयद इमरान, मुलजिम नंबर 3 सैयद अमान, मुलजिम नंबर 4 सैयद मुजफ्फर और मुलजिम 5 शेख जावेद गिरफ्तार होने वालों में शामिल है। इनमें ताहिर, इमरान और मुजफ्फर हकीकी भाई है। DCP साउथ जोन असिन्हा मेहरा ने कहा कि तमाम शवाहिद इकट्ठा करके मुलजिमीन को अदालत के ज़रिए सख्त तरीन सज़ा दिलवाई जाएगी। ఆసిఫ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో 13 తారీఖు జూన్ 2024 రోజు ఒక మర్డర్ జరిగింది. దాంట్లో అక్యూజ్డ్ A1 తాహిర్, A2 ఇమ్రాన్, A3 అమాన్, A4 సయ్యద్ ముజఫర్ అండ్ A5 షేక్ జావేద్ అందరూ మన లోకల్ పోలీస్ ఆసిఫ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ అండ్ టాస్క్ ఫోర్స్ కలిపి వాళ్ళకు తొందరగా పట్టుకున్నారు. CCTV వెరిఫికేషన్ చేసినప్పుడు అందరూ ఆ సీన్లో ఉన్నారు. చాలా విపరీతంగా ఈ డిసీజ్కు అప్పుడు కొట్టేసి స్టాబ్ చేసి చంపేశారు. దానికి సంబంధించి అక్యూజ్కి తొందరగా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది.